Guys, kita kemana guys? Sama anak-anak guys. Manigas. Kita mencari iwak apa nih, Rip? Pernah masuk kok. Iwak ayam, iwak antalu. Ini tempatnya Oman guys. Tuman guys, tukang makan. Hah? Katanya. Guys, stabil guys. Jani mau terjun guys. Lagi dikit. Lihat sini aja guys. Nyaman kada jauh sinar wah. Hah. Mantap guys. Tripod ini mana?